음, 하나님이 그리스도를 이 땅에 보내신 이유, 목적, 정확합니다. 우리를 E 치유하시고, 살리시고, 용서하시려고 보내신 겁니다. e il motivo per cui il Signore ha mandato Gesù Cristo sulla terra, è perché ci vuole curare, perché ci vuole salvare, e perché ci vuole perdonare. 그런데 우리가 치유, 치료, 이 단어에 대해서 육신적으로 병 낫는 거, 그것만 생각하는 언어의 그 습관적인 이해가 있어요. Per noi, quando parliamo di cura e quando parliamo di guarigione, pensiamo più alle malattie vere e proprie. 그런데 이 하나님이 말씀하시는 우리를 치유하시겠다, 치유하시겠다 이것은요, 한 단어로 얘기하면 다시 하나님 만나게 하겠다 이 말씀입니다. Mentre per il Signore la cura e la guarigione significa anche il fatto di ricomunicare, di collegarsi di nuovo nuovamente con il Signore. 우리를 용서하시겠다라는 거는 하나님이 용서를 안 하면 용서받을 길이 없기 때문이에요. Mentre il fatto che il Signore ci vuole perdonare Lui perché non c'è nessun'altra persona che ci potrebbe perdonare. 친구나 주위 뭐 이렇게 인간관계에서 감정이 상하든지 뭐 싸웠다든지 하는 관계가 생기면 용서를 해주든지 용서를 받아야 되잖아요. E se per esempio ho litigato con un amico, allora per poter ritornare alla relazione di prima avevamo bisogno che in una delle parti possa perdonare. 그런데 사람 관계에서는 용서해 줄 수도 있고 받을 수도 있는데 우리의 이 죄는요. 하나님이 용서하지 않으면 절대 해결할 수가 없는 죄이기 때문에 하나님이 직접 오신 거예요. Però il litigio, diciamo, tra un amico è una qualcosa che si può perdonare tra due persone, mentre il peccato che noi abbiamo fatto come peccato originale invece è qualcosa che solamente il Signore può perdonarci. 문제는 우리 인간이 뭐 우리가 이렇게 응? 용서받을 만큼 그런 죄 지었나? 난 감옥도 간 적 없고 뭐 사람도 죽인 일이 없고 도둑질도 안 했는데 이렇게 생각을 하고 살고 있다는 게 문제죠. Ma il problema fondamentale è che le persone non pensano e non sono consapevoli del peccato che loro hanno commesso e anzi dicono che per esempio non sono andati mai in prigione, quando in realtà non sanno la serietà del peccato che hanno fatto sin dal principio. 그래서 이 부분에 대한 이해 없이 이해를 못하면서 왜 내 인생은 이럴까? 왜 지구는 이럴까? 왜 세상은 이럴까? 이런 고민과 걱정을 하면서 방법을 찾아낸다고요. E quindi senza sapere di avere questo peccato, quindi senza sapere neanche il modo per poter essere perdonati, continuano a cercare dei nuovi metodi per, per continuare appunto la propria vita. 원인도 모르고 이유도 모르는 이런 어렵고 복잡한 속에 살면서 그 답을 찾으려 하지 않고 오히려 우리 스스로 해결하려고 하는 게 우리 인간들의 죄악 가운데 있는 인간들이 하는 일들입니다. E poi le persone, oltre a voler cercare di essere perdonati, quindi vanno alla ricerca di queste risposte e spesso invece di andare alla ricerca di queste risposte cercano di risolvere la propria situazione attraverso le proprie forze. 그래서 성경에만 말씀하는 사단 때문에 이 저주와 재앙 속에 빠져서 이런 식의 생각밖에 못하는 우리를 하나님이 구원하시려고 그리스도를 보내셨다라는 걸 우리는 믿는 겁니다. E le persone continuano a vivere all'interno delle maledizioni che Satana ha progettato e per potersi salvare da queste maledizioni il Signore ha mandato appunto Gesù Cristo. 오늘 읽은 본문 말씀 요한일서 5장 9절 15절에 보니까 특히 10절에 보니까 하나님 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거 있다고 그랬어요. Ed in particolare nei versetti che abbiamo letto oggi, il primo Giovanni capitolo 5, in particolare il 10, c'è scritto che chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. 그럼 반대로 자기 안에 증거가 없는데 하나님을 믿는다? 증거 없다? 난 하나님을 믿는다고 하는데 증거가 안 생기네? 그렇게 생각하고 믿는 사람들은 하나님을 거짓말쟁이로 만든다 그랬어요. Mentre poi c'è scritto che invece chi invece non ha questa testimonianza e chi non crede nel Signore diventa bugiardo. 왜 그러면 그 사람들은 그렇게 하느냐? 하나님이 그리스도에 대해서 그 아들에 대해서 증언하신 증거들이 있는데 그거를 자기들이 안 믿어놓고 그거 빼고 생각하면서 자기들의 생각으로 하나님 안 계신다, 증거 없다 이렇게 말한다는 거예요.
E questo perché lo fa bugiardo, appunto, perché se non hanno nessun tipo di testimonianza e non sanno appunto che il fatto che Gesù è sulla terra, appunto, questo significa che loro è come se diventassero dei bugiardi. 그래서 12절에 보니까 아들이 있는 자한테는 생명이 있대요. 아들이 없는 자한테는 생명이 없답니다. E poi nel 12° verso, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio invece non ha la vita. 이거를 어떻게 여러분 구분할 수 있으세요? E come possiamo cercare di distinguere queste due cose? 밥을 먹으면 배가 부르고 물을 마시면 갈증이 해결이 되고 증거 있죠. Per esempio, se noi abbiamo fame, mangiando ci passa la fame, e se abbiamo sete, bevendo ci passa la sete. Questo è un nostro tipo di testimonianza. 배부르다. 갈증이 해결됐다. 이게 나한테는 증거거든요. Quindi non ho più fame o non ho più sete, per noi è come se fosse una testimonianza. 근데 그리스도가 있는 자들에게는 그와 같은 자기만의 증거가 반드시 있어요. Quindi per coloro che invece credono in Gesù Cristo è come se loro avessero una testimonianza in loro. 증거 중에 증거가 뭐냐? 말씀을 읽으면 믿어져요. E una delle testimonianze più grandi è che io credo se leggo la Bibbia. 그리고 그리스도와 함께 한다는 걸 깨닫는 순간 항상 나에게 평안이 임해요. Oppure può essere anche una testimonianza il fatto di avere pace dal momento in cui parlo appunto del Signore. 그 da른 사람들은 정말 힘들다, 어렵다 하는데 나에게는 어렵고 힘든 건 똑같은데 나에게는 감사가 나와요. Oppure se ho un problema, invece di essere triste, diciamo, per questa situazione, ringrazio il Signore. Questa potrebbe essere una mia testimonianza. 그래서 말할 수 없는 증거들이 여러분과 저에게 차고 넘치게 있어요. Quindi tutti noi abbiamo tante testimonianze. 그런데 왜 우리가 이 확신과 그리스도와 함께하는 비밀, 신앙생활 이거를 자꾸 놓치느냐? 그 E, 부분을 non- 우리가 알아봐야 되겠습니다. e nonostante ciò, come mai noi, avendo tutte queste testimonianze, certe volte ci dimentichiamo appunto dell'esistenza di Gesù Cristo. 왜 우리가 자꾸 놓치느냐? 우리의 관심이 자꾸만 이 세상을 향해 있을 때 놓치게 됩니다. E questo quando i nostri interessi non sono verso Gesù Cristo, ma sono su tutte altre cose. 관심이 이 세상에 있다는 말이 뭐냐? 잘 모를 수 있습니다. 왜? 항상 그렇게 살았던 사람들은 내가 뭐 그러고 이제 그렇게 살면서 또 예배는 드리니까 내가 무슨 관심을 세상에 둔다고 그럴까라고 생각할 수 있지만은 실제로는 주일날 한 번 예배 드리는 걸로 내가 산소호흡기 일주일에 한 번 꽂는 거하고 똑같은 삶을 살고 있다 이 말이야 이 말이죠. E il fatto, per esempio, che per esempio vedere le cose del mondo, è certe volte anche difficile capire cosa sono le cose del mondo, in quanto noi, per esempio, dal principio abbiamo visto soltanto queste cose, però è come se noi paragonassimo al fatto di avere una mascherina piena d'ossigeno soltanto una volta alla settimana, ovvero la domenica, quando ascoltiamo il sermone. 신비주의나 종교 우상을 섬기는 사람들의 특징, 하나님을 그런 하나님으로 믿는 사람들의 그 삶의 특징을 보면은요, 일주일 내내 세상에서 딴짓하다가 예배드리는 그 순간만 갑자기 성령 충만한 것처럼 보이게 해요. E per esempio le persone particolarmente religiose sono delle persone che ascoltano, diciamo, il sermone e ottengono la pienezza dello Spirito Santo soltanto una volta alla settimana, ovvero la domenica. 제가 터키 갔을 때 난민 중에 어떤 그 남매인데 남자아이가 한 15살, 여자아이는 한 12살 이래 보이는 남매들이 있었는데 제가 이제 그 예배 인도할 때 참여를 했어요. 그 아이들이. E una volta c'era stato questo sermone con i rifugiati e avevano partecipato dei fratelli. Il fratello più grande aveva 15, mentre la sorella invece 13. 예배 드릴 때 말씀에도 관심 없고 뭐 신앙생활 하는 것도 이렇게 보니까 별 하나님 나라에 관심이 없어요. 그런데 찬양할 때가 딱 되니까요. 그 워십 팀들 하는 거기에 소속이 돼 있나 봐요. 갑자기 누들 까고 이렇게 폼을 거룩한 모양으로 만들어내면서 딱 준비를 하는 거예요. E quando facevo il sermone non sembravano molto interessati, diciamo, al sermone e alla parola, ma quando abbiamo incominciato a lodare gli inni, hanno aperto le loro braccia, hanno chiuso gli occhi e hanno cercato appunto di lodare il Signore. 그리고 기도할 때도 어떤 사람들은 보면은요.
거룩한 것 같은 목소리를 쓰는 사람이 있어요. 여러분 그거 이해하세요? E poi ci sono anche delle persone che quando pregano, e non so se riuscireste a capire, ma ci sono delle persone che pregano e cambiano voce appunto per glorificare il Signore. 목회자들도 메시지 할 때 하나님이 무슨 비슷한 목소리로 목소리 톤을 바꿔가지고 그렇게 하는 분들도 있어요. E ci sono anche alcuni pastori che durante il sermone cambiano il tono della voce. 저는 그렇게 생각합니다. 속에 증거가 차고 넘치면 그렇게 뭔가 플러스 알파를 안 해도 되거든요. E io la penso in questo modo, ovvero che se la parola del Signore è presente in noi e noi cerchiamo di farla conoscere, non abbiamo bisogno di altri gesta per poterla farla diffondere. 우리 교회 이름이 임마누엘이 있잖아요. E la nostra chiesa si chiama Emanuele 임마누엘 뜻이 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻이에요. e il significato di Emanuele significa che il Signore è sempre con noi. 그러면 여러분 세상적으로도 배경 좋은 사람이 내 가족이다, 내 친척이다, 친구다 이러면 그것 때문에 어깨 힘주고 다니는데 우리는 하나님이 우리와 함께 계신단 말이에요. Se per esempio noi abbiamo un amico molto, diciamo, vantaggioso, allora è come se noi andassimo a testa alta in giro perché noi abbiamo appunto come amico questo tipo di persona, però noi non ci dobbiamo dimenticare che invece noi abbiamo sempre alle nostre spalle il Signore. 우리가 하나님이 함께 하시는 확신을 놓칠 때는 언제냐? 문제를 만나고 어려움을 만났을 때 그 속에 들어갈 때 그래요. E quando ci dimentichiamo del fatto di essere appunto figli di Dio, quando noi incontriamo dei problemi. 그래서 여러분 문제를 만나고 환란을 만났을 때는 안 쉽지만 생각을 하셔요. 아, 하나님 알고 계신다. 사단도 알고 있다. 나는 해결할 수 없다. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 강 건너 불구경하듯이 좀 한 발짝 뒤로 물러서 있어야 돼요. E quindi provate a fare questo anche se è un pochino difficile, ovvero se incontrate un problema, non demoralizzatevi, ma cercate di fare un passo indietro e vedere un po' con un'ampia prospettiva il vostro problema e di dare la responsabilità appunto al Signore. 그런데 우리 모두가 창세기 3장 상태의 저주 안에 살고 있기 때문에 복음을 받았지만 우리가 불신앙하고 하나님 자녀의 신분과 권세를 놓치면 빨리 그 속으로 돌아가 버리거든요. 그렇게 살고 있기 때문에 늘 문제를 보면 문제로 보이는 거예요. E quindi, ma noi spesso stiamo ancora nel nostro stato originale, ovvero del Genesi capitolo 3, ovvero nelle maledizioni, e quindi ci dimentichiamo di questo fatto. 그동안 내가 기도 응답 받은 거, 하나님이 나에게 증거 주신 거, 은혜 주신 거 다 잊어버리고 그 문제만 바라보고 있다 이거죠. E quindi ci dimentichiamo di tutte le risposte, delle testimonianze, delle grazie che il Signore ci ha dato e ci concentriamo solamente su quel problema. 그래서 여러분들이 어, 가져야 할 확신 중에 확신은 뭐냐? 지금 그리스도께서 나와 함께 있다. 이거를 여러분 가지셔야 돼요. E una delle certezze più grandi di cui che non dobbiamo dimenticarci è il fatto che il Signore, Gesù Cristo, è sempre presente insieme a noi. 그럴 때에 요한복음 8장 32절에 진리가 너희를 자유케 하리라. 그게 여러분 것이 돼요. E come c'è scritto in Giovanni, capitolo 8, versetto 32, c'è scritto che la giustizia del Signore ci renderà liberi. 진리가 무엇입니까? E cosa significa la giustizia e la verità, appunto, del Signore? 진리는 하나님의 말씀이 진리예요. Ed è appunto la parola del Signore. 하나님의 말씀은 그리스도 예수예요. E la parola del Signore è Gesù Cristo. 요한복음 14장 6절에 예수님이 직접 얘기하셨어요. 나는 길이고 진리고 생명이다 그러셨어요. Infatti in Giovanni c'è scritto che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. 그래서 그 진리이신 생명이신 하나님 만나는 길 대신 예수님이 나와 함께 있는데 뭐가 문제가 되냐 이거예요. Quindi se Gesù è la vita ed è la verità e la strada appunto per il Signore, nulla ci manca. 문제와 사건과 위기를 만났을 때 같이 안 계신 것 같거든요. Quando noi abbiamo dei problemi sembra che non ci sia al nostro fianco. 같이 안 계시니까 어떻게 해야 돼요? 내가 뭔가를 일을 처리를 해야 돼. 도와줄 사람 없다. 도와줄 리가 없다 하니까 내가 처리를 해야죠. E quindi devo cercare di risolverlo io. 그러면 내가 처리했을 때 잘 되면 되는데 잘 안 될 때 여러분 어떻게 하세요?
E se cerco di risolverlo io, certe volte viene risolto, ma se non dovesse risolversi, che cosa succede? 잘 안 될 때는 단번에 나타나는 게 있어요. 낙심하든지 또 다른 계획을 세우든지. E succedono due cose, o mi demoralizzo oppure cerco di trovare un nuovo piano. 아니면 나를 원망하든지 남을 원망하든지. O se no do la colpa a me o se no do la colpa agli altri. 이런 것들은 사단의 캐릭터예요. E questi sono tutti gli aspetti di Satana. 성경에 보면 사탄에 대해서 성격에 대해서 적어놓은 구절 계속 나와요. 슬피 울며 이를 간다 그랬어요. E anche sempre nella Bibbia ci sono vari aspetti di Satana, ovvero per esempio che chi piange cerca di dare la colpa agli altri. 사탄은요, 긍정적인 거, 긍정은 1도 없습니다. E Satana non è positivo. 자기 처음 하나님께 벌 받은 이후로 자기 뭐 사탄을 인생이라 하면 표현이 좀 그렇겠습니다만 사탄의 인생은 그렇게 돼버렸어요. E dal momento in cui Satana si è allontanato appunto dal Signore, tutte le sue cose che dice sono appunto indirizzate a maledire qualcuno. 늘 슬프죠. 왜? 자기가 천국의 천사였는데 하나님 찬양하던 천사였고 하나님이 이뻐해줬던 천사인데 저주받아서 천사 대열에도 끼지도 못하고 사단이 돼버렸잖아요. 이거 슬퍼요. Satana ed è sempre triste appunto perché prima era un angelo che lodava il Signore, invece adesso non può far parte degli angeli. 그늘 화가 나고 시기하고 질투가 있죠. 왜? 내 자리 뺏겼으니까. 나도 천사인데 저 천사들이 지금 하나님 저 사람들을 자기를 사랑하지 않고 그 화가 나는 거예요. Ed è sempre pieno di ira perché lui non riceve più l'amore appunto dal Signore ed è invidioso degli angeli che fanno parte del Signore. 그러니까 자기가 다시 옛날의 영광을 가지고 싶고 옛날에 하나님이 자기를 이뻐하던 그 자리로 돌아가고 싶고 자기가 이름을 알리고 싶으니까 세상 문화 속에서 사단이 자기 하고 싶은 것을 그렇게 나타내는 거예요. E quindi per poter far parte nuovamente, diciamo, di questa coda degli angeli, cerca di maledire tutto quanto appunto perché è invidioso di questi angeli. 유명한 팝 가수 중에 제가 그 이름이 맞는지 모르겠어요. 저스틴 비버가 하는 너무 아름다운 소년이었던 그 팝 가수가 여러분 유튜브에 한번 찾아보세요. 지금 어떻게 변했는지 괴물같이 변했어요, 얼굴이. E non so se lo conoscete, però per esempio c'è un cantante chiamatosi Justin Bieber che invece quando era piccolo era molto carino anche in volto, mentre adesso è cambiato molto. 하나님이 받으셔야 될 영광을 사단이 자기가 받고 싶어 할 때 자기가 이 땅에 모든 것을 이용하고 활용해서 자기의 영광을 채우고 다 썼을 경우에는 버려요. Perché una persona quando cerca di ottenere anche la gloria che dovrebbe ottenere il Signore, le persone cambiano anche esteticamente. 사단이 여러분 절대 좋은 것을 주는 법이 없습니다. E Satana sicuramente non vi darà le cose buone. 실제로 성경 말씀에 있잖아요. 고린도후서 4장에 광명의 천사로 가장한다 그랬어요. 가장. E anche nel secondo Corinzi c'è scritto che Satana si traveste da angelo. 가장한다는 게 뭡니까? E che cosa significa che si traveste? 그런 척 하는 거죠. 천사인 척, 착한 척, 뭐 하는 척. Ovvero il Signore che fa finta di essere un angelo, che fa finta di essere una cosa buona. 그런 척 하는 거지. 죽어도 그것은 아닌 거예요. Quindi il Signore che far finta di fare una cosa significa che non è quella cosa. 그럼 제가 이제 목사다. 목사인 척 하는 거하고 목사하고는 다르잖아요. Quindi se io sono pastore, sono due cose diverse. Il fatto di dire faccio finta di essere pastore e sono pastore. 목사인 척을 하려고 하면 뭔가를 거짓말을 많이 해야 돼요. Se devo far finta di essere un pastore, devo cercare sempre delle nuove bugie. 하나님을 진짜 믿는 척 하려 하면 가짜 신앙생활로 뭔가를 포장을 많이 해야 돼요. Mentre se devo far finta di essere un vero cristiano, devo cercare delle nuove cose che devo far finta di credere. 나는 왜 이때까지 응답이 없고 왜 하나님은 내 기도를 안 들어주시지? 그렇게 생각하는 분들이 의외로 많거든요.
E ci sono molte persone che pensano come mai il Signore non risponda alle loro preghiere. 자기는 그렇게 하지 않았지만 사실은 믿는 척을 했던 거예요. Questo che è probabilmente perché quelle persone non lo sanno, ma probabilmente è perché loro hanno fatto finta di credere nel Signore. 그러면 기도할 때, 찬양할 때, 예배 드릴 때 믿는 사람인 것처럼 하나님한테 뭔가를 해야 돼. E di conseguenza, quando loro ascoltano i sermoni, pregano e lodano, devono far finta di essere cristiani. 그러니 본인한테 평안이 없고 기쁨이 없으니까 스트레스가 쌓이고 교회 안에서 바깥에서 가정에서 문제를 일으키고 분쟁을 일으키는 거예요. E siccome loro non hanno quindi pace in loro e non hanno la felicità in loro, cercano di creare caos all'interno della Chiesa. 그래서 아, 주님이 나와 함께 계시기 때문에 나는 괜찮다. 내가 바닥이다. 괜찮다. 왜 함께 계시니까 괜찮다. 이 믿음이 우리한테는 필요해요. E noi abbiamo bisogno di quella fede che ci faccia pensare che Gesù Cristo, che il Signore è sempre presente in noi, anche nel momento più brutto della nostra vita. 제가 이번 주에 이제 선교사님들과 함께 일주일 내내 같이 동행하면서 하나님이 저에게 이제 기도 제목들을 많이 E 주셨어요. questa settimana, andando in giro con i missionari d'Europa, ho scoperto nuove cose. 그런데 어제 아침에 저 혼자 정시 예배를 딱 드리는데 하나님이 말씀으로 저한테 답을 주셔서 많은 기도 제목들이 한 방에 끝이 났어요. E ho avuto tante anche titoli di preghiera dopo essere stato insieme a loro, però ieri mattina facendo il mio sermone nell'orario stabilito, il Signore mi ha risposto, con un'unica risposta. 기도 응답은요, 반드시 돼요. E quindi le risposte alle preghiere avvengono sicuramente. 될까 안 될까 이런 거 없습니다. 반드시 됩니다. Quindi non significa che potrebbe o non potrebbe risponderci, ma il Signore ci risponde. 어떤 사람은 내가 80년 기도했는데 아직도 응답 안 된다. 죽고 나서 응답 됐는데요. E ci sono persone che dicono che le risposte alle preghiere non sono avvenute per 80 anni e allora probabilmente avverranno dopo. 그리고 사실 우리가 기도 응답, 해답, 어, 또 하나님의 말씀을 깨닫는 거 이런 은혜를 많이 받았잖아요. E noi abbiamo ricevuto tante risposte, tante grazie. 그런데 문제가 오고 어려움이 오면은 처음 하나님 믿는 것처럼 마음이 조마조마하고 기도할 때도 걱정하면서 기도하고 우리 그러죠. E però quando noi abbiamo un problema e cominciamo a pregare è come se ritornassimo al primo giorno in cui siamo stati salvati e quindi preghiamo con ansia. 왜냐? 생각으로 믿기 때문에 그래요. 말씀으로 믿어야 돼요. Questo perché crediamo il Signore attraverso e tramite il nostro pensiero, mentre noi dobbiamo credere nel Signore attraverso la nostra fede. 그럼 여러분이 기도하실 때에 붙잡고 있는 말씀들이 있습니까? 성경 구절들이 있습니까? E se voi avete dei versi della Bibbia a cui credete, 계시록 8장 3절에서 5절에 보면은요. 우리가 기도할 때에 천사들이 금 향로에 항아리에 우리의 기도를 연기로 담아서 하나님 앞에 들고 올라간다고 나와요. e nell'Apocalisse c'è scritto che gli angeli, quando ascoltano le nostre preghiere, le conservano in un vaso d'oro che è sotto forma di fumo e questo fumo poi lo fanno sentire al Signore. 그러면 만약에 이게 실제로 눈에 보인다고 해봅시다. E se facciamo finta che riusciamo a vedere questo vaso e questo fumo, 그럼 우리가 이제 기도하고 있을 때 천사가 옆에서 열심히 우리 기도를 담아서 그 항아리에 담는 게 눈에 보인다고 칩시다. e quindi facciamo finta che noi riusciamo a vedere nel momento in cui noi preghiamo davanti a noi questo vaso e questo angelo che cerca di mettere dentro questo vaso il nostro fumo, ovvero la nostra preghiera. 엄청 재밌을 것 같아요. 기도를 잘 안 하고 조금 하고 말면 천사가 한 번 담고 한참 노는 게 보일 거예요. E se per esempio noi preghiamo e poi non preghiamo più, vedremo che quest'angelo con il vaso invece sarà lì a non far niente. 근데 막 기도를 계속하고 하나님과 계속 소통하면 천사가 항아리 하나 가지고 모자라겠죠. 옆에 줄줄이 항아리를 나누고 하나님한테 왔다 갔다 엄청 바쁠 것 같지 않아요? Mentre se noi preghiamo in continuazione e sempre, allora vedremo che il nostro angelo invece è molto occupato e non basterà neanche un vaso, ma ne avrà tanti. 천사를 바쁘게 만드셔야 돼요. E dovete cercare di rendere il vostro angelo il più occupato possibile.
하나님이 약속하셨잖아요. 예레미야서 33장 1절 3절에. E il Signore ha promesso in Geremia capitolo 33 dal versetto 1 al versetto 3. 한번 볼까요? 예레미야 33장 1절에서 3절입니다. E proviamo a leggere Geremia capitolo 33 dal 구약 versetto 1 al 성경, versetto 3. 구약 성경, 이사야 뒤에 있습니다. E Geremia si trova prima di Isaia nel Vecchio Testamento. 예레미야 33장 1절에서 3절 말씀입니다. 33 dal versetto 1 al versetto 3. 특히 3절인데요. 1절, 2절, 3절 제가 읽고 또 한 렘넌트가 다시 발리안어로 읽어보겠습니다. E 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혔을 때에 여호와의 말씀이 그에게 다시 임하니라. 가라사대 이를 행하는 여호와 그것을 지어 성취하는 여호와 그 이름을 여호와라 하는 자가 이같이 이르노라. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta a Geremia in questi termini, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione. Così parla il Signore che sta per fare questo, il Signore che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha il nome il Signore. Invocami e io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. 아멘. 저는 가끔 하나님 앞에 제가 이제 그 용서를 구해야 되는 게 뭐냐면 사역을 하다 보니까 제가 하는 줄 착각할 때가 있어요. E una cosa per cui io devo essere perdonata dal Signore è che quando certe volte faccio il missionariato penso di farlo con le mie forze. 근데 여기 2절에 일을 행하는 여호와 하나님이 일을 하셔요. E però vediamo nel secondo versetto, ovvero che il Signore è colui che lavora. 그리고 그것을 지어서 성취하신다 했죠. Ed è colui che lo manda ad effetto. 이 말은요, 묵상을 해보면 없는 것에서 있는 것으로 만드신다 이 말이에요. Questo significa che il Signore è colui che dal nulla crea qualcosa. 그런데 그 이름이 여호와라 하는 이가 이렇게 말씀하셨다 이거예요. 하나님 직접 내가 내 이름 걸고 얘기할게. 피르마를 하신다는 얘기예요. E il Signore, come vediamo scritto qua, è colui che parla di sé. 그러면서 나는 그런 자거든. 그러니까 너희는 3절에 나한테 부르짖어 봐봐. 내가 너한테 응답해 줄게. 네가 알지도 못하고 엄청 크고 비밀한 거, 상상도 못한 거, 꿈에도 못 꾼 거 내가 할게. 이렇게 지금 말씀하시는 거예요. Quindi vediamo che il Signore si descrive in questo modo, ovvero colui che concepisce e lo manda ad effetto il proprio lavoro, e poi nel terzo verso dice appunto di invocarlo e che lui ci risponderà. 그래서 여러분들이 앞으로 문제나 어려움을 만나시면 하나님이 하신다. 이거를 딱 확 각인을 시키셔야 돼요. E quindi quando voi ritroverete un problema davanti a voi, provate a ricordarvi di questa cosa. 근데 대부분 문제나 그 어려움 때문에 그거에 따라서 내가 왔다 갔다 하잖아요. 내가 거기에 휘둘리잖아요. Ma quello che succede spesso è che noi ci influenziamo da questo problema. 창세기 1장 27절 28절 생육하고 번성하고 다스리고 충만해라. 다스리세요. 여러분들의 문제를. E infatti, come c'è scritto in Genesi capitolo 1, versetto 27 e 28, il Signore ci dice di regnare su tutte le cose presenti nel mondo. 그리고 여러분 용서할 수 없고 용서받을 일이 있고 세상에 살면서 그런 일들이 우리가 얼마든지 생깁니다. E poi avremo tante cose che noi dobbiamo perdonare e di cui noi dobbiamo essere perdonati. 그 부분을 해결을 못하면 나 개인한테는 그게 영적인 문제가 되고 상대방하고는 관계가 깨지죠. E se io non risolvo queste cose si trasformeranno in problemi spirituali. 그래서 여러분들이 그런 안 좋은 감정이 생기는 거는 사단이 아주 원하는 사단이 집을 지을 수 있는 터를 제공하는 거거든요. E il fatto di non voler cercare di perdonare gli altri è qualcosa che che Satana vuole. 그래서 여러분들이 힘들어도 감정을 추스리기가 힘들어도 믿음으로 기도로 그거를 깨부수셔야 돼요. E quindi anche se voi non credete in questo dovete cercare di rompere questo ghiaccio e crederci. 그렇게 하시면 가장 먼저 찾아오는 게 평안이에요.
E se fate questo, la prima cosa che viene in voi, arriva in voi, è la pace. 그래서 범사의 그를 인정해라. 그리하면 그가 친히 너희 길을 지도하시리라. 잠언 말씀에 하나님이 말씀하셨어요. 3장 5절에서 6절에. Infatti nei proverbi c'è scritto anche che il Signore, se noi crediamo appunto in quel Signore, sarà Lui a guidarci. 그리고 기도 응답이 너무 없다. 난 기도하는데 왜 이렇게 응답이 없지? 그럴 때는요. 잘 살펴보세요. 내가 하나님하고 나 사이에 뭔가를 바리케이트를 만들어 놓은 문제들이 있을 수 있거든요. 그거 찾으시면 돼요. E quindi se noi non troviamo invece poi anche delle risposte, significa che c'è qualcosa che ci blocca e dobbiamo cercare di sbloccare questa cosa. 그리고 하나님의 자녀, 우리는 그리스도 안에 있는 우리는 반드시 승리합니다. E noi figli di Dio che crediamo appunto in Gesù Cristo, sicuramente avremo successo. 근데 사단은 지금 실패한 것 같이 보이는 거기에 집중하게 해서 승리할 미래를 보지 못하게 해요. Mentre l'obiettivo di Satana è quello di farci vedere soltanto i nostri episodi di fallimento, in modo che noi non vediamo il nostro futuro. 여러분 뉴스나 이 그 세상 돌아가는 거를 볼 때도 전도와 선교의 눈으로 꼭 보셔야 돼요. E quindi quando vediamo tutti gli accadimenti che succedono in questo mondo, dobbiamo vederlo come evangelismo. 안 그러면 불신자들이 말하는 그 내용, 걱정하는 그거 가지고 나도 똑같이 한다니까요. Perché se non riusciamo a vedere queste cose negli occhi, diciamo, dell'evangelismo, facciamo lo stesso problema. 그래서 여러분들이 지금 러시아 우크라이나 전쟁하는 거, 뭐 유럽의 가스비가 올라간다, 인플레이션이 심하다. 하나님 자녀는 안 죽어요, 여러분. Quindi tutte le cose che stanno succedendo, per esempio la guerra con l'Ucraina e la Russia e anche gli aumenti del gas, non dobbiamo vederli come accadimenti semplici, ma dobbiamo vederlo con gli occhi dell'evangelismo. 거기에 집중해서 어떡하지 하는 순간 그 흐름 속에 들어가게 돼 있거든요. Perché nel momento in cui noi diciamo come possiamo risolvere, diciamo, questo determinato problema, è il momento in cui arriviamo e ci influenziamo da questo problema. 그러면 그 흐름 속에 들어가 버리면 빛의 경제, 상상도 못하고 꿈도 못 꾸고 하나님 앞에 믿음으로 뭘 실천한다 할 수가 없어요. 237 살릴 수 없어요. E nel momento in cui noi arriviamo e pensiamo solamente a questo problema, è il momento in cui non riusciremo a raggiungere le 237 nazioni. 저는 제가 이제 경험도 있고 어디에 도전하고 싶으냐. 세상 경제 어렵고 내 개인 경제 어려워도 헌금 경제는 어렵게 하면 안 된다. 저는 거기에 도전하고 싶거든요. E io ho questa cosa che voglio sfidare, ovvero che se anche dovessi avere delle debolezze economiche, quello che voglio fare è cercare di mantenere sempre le offerte. 여러분 그 IT 공화국 아시죠? 저 남미 쪽에 지진 났던 나라. E per esempio c'è questa nazione, Haiti, che è dove c'è stato questo grande terremoto. 한국이랑 거기 거리가 어딘데요? 그 지진 났을 때 한국에서 도와주러 갔거든요. E quando c'era stato questo grande terremoto, la Corea del Sud è andata ad aiutarlo 전 세계가 다 도와줬어요. e quasi tutte le nazioni del mondo sono andate ad aiutarli. 근데 지금은 강도들이 온 나라를 장악하고 있는 나라로 바뀌어버렸어요. 대통령도 얼마 전에 살해해서 없어요. Mentre adesso quella nazione è diventata una nazione potente, ovvero per esempio anche se il presidente è stato morto in quella nazione, nessuno dice niente. 영혼 살리는 복음의 빛을 발해줘야 되는데 물질만 도와준 거예요. Quindi è come se quella nazione fosse stata aiutata soltanto attraverso il denaro, ma niente di contenuto. 서로 상권 장악하려고 깡패들이 막 설치고 지금 그런 나라가 돼서 나라 자체가 막 무질서 그 자체가 돼버렸어요. Ed è diventata una nazione senza nessun tipo di gerarchia. 그리고 베네수엘라 남미 사람들 여러분 자기 나라 탈출하려고 줄 서는 걸 그 국경까지 줄을 섰어요. 숲속이든 절벽이든 어디든 줄을 서 있습니다. E anche nel Sud America oppure nelle zone del Venezuela, pur di uscire dal loro paese, stanno cercando di fare la coda. 그들이 다른 나라로 그렇게 위험을 무릅쓰고 가는 이유는 내 육신 해결 받으려고 가는 거거든요. E il motivo per cui vogliono cercare dalla propria nazione è perché vogliono ottenere una risposta e una soluzione alle cose materiali. 그래서 우리가 영안을 열면 육신 문제 해결 받으려고 움직이는 그들에게
영혼 문제를 해결해 줄 수가 있는 거예요. 그 육신 문제는 영혼 때문에 온 문제거든요. E quindi se vediamo queste cose dal punto di vista spirituale, queste persone che vogliono cercare di ottenere una soluzione fisica, se incontriamo loro, noi possiamo dargli anche una soluzione per la libertà spirituale. 그래서 우리가 먹는 거, 입는 거, 사는 거에 너무 집중 안 해도 됩니다. E quindi non possiamo anche non concentrarci troppo sulla nostra sopravvivenza. 우리가 믿는 이 예수님, 역사적으로도 사실적으로 계셨던 분이고, E Gesù Cristo è anche colui che era cresciuto ed è stato presente sulla terra. 성경 말씀에 2000년 전부터 오시기 2000년 먼저 기록되고 오셨고 또 오신 이후 지금 2022년이에요. E quindi è colui che son passati anche 2000 anni da quando è arrivato sulla terra che è poi appunto è asceso. 예수님이 이 땅에 오신 것도 세계 복음화를 위해서 오셨고 우리를 구원하신 것도 그것 때문에 구원하셨어요. E lui è venuto su questa terra appunto per le 237 nazioni e poi è venuto anche per poterci salvare, per poterci renderci suoi figli. 그래서 우리도 예수님이 갖고 계신 그 목적, 목표에 방향을 맞춰야 됩니다. E dobbiamo cercare di orientarci anche noi secondo, il nostro obiettivo. 거기에 여러분의 학업, 산업, 건강, 가정 싹 다 포함이에요. E all'interno di questo c'è presente tutto anche la nostra occupazione, il nostro studio e anche la nostra famiglia. 거기에 방향 맞추고 눈 떠 보세요. 여러분 어떤 증인이 되는지. E provate a orientarvi secondo la volontà del Signore e provate a vedere che cosa ha preparato il Signore per voi. 이번 한 주간에 그리스도와 함께하는 24시 함께하는 증인되는 삶 사시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. E vi benedico nel nome di Gesù Cristo affinché voi possiate diventare testimoni di quello che il Signore ha preparato per voi. 기도하겠습니다. Preghiamo insieme. 하나님 아버지, 우리와 함께 하시고 증거 주시고 인도해 주시고 용서해 주시고 승리하게 하시니 감사드립니다. Signore, ti ringraziamo per averci curato, per averci guarito, per averci perdonato e per averci fatto sapere la strada che dobbiamo percorrere. 이것이 우리의 신분이고 우리의 권세인데 이것을 사용하는 마음껏 사용하는 저희가 되도록 하나님 축복하여 주시옵소서. E ti ringraziamo per averci dato questa identità e questa nostra autorità e fai in modo che noi possiamo godere di questo. 우리를 렘넌트로 서밋으로 부르신 하나님 아버지, E Signore, tu che ci hai chiamato come rimanenti e come vertici, 우리의 자리를 우리의 위치를 알고 사용하고 누리게 하여 주시옵소서. e fai in modo che noi possiamo godere della nostra posizione, delle nostre autorità. 우리를 만나는 모든 사람들이 힘을 얻고 생명을 얻고 구원을 얻을 수 있도록 하나님, 우리의 모든 만남을 축복하여 주시옵소서. E benedici tutti i nostri incontri in modo che tutte le persone che noi incontriamo possano ottenere la nostra benedizione. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Ti ringraziamo e abbiamo pregato nel nome di Gesù Cristo. Amen. 아멘.